Lagi mang langsung ya Magumari Youth Club ni members yang utama, President Secretary yang itu langsung dao ya langsung ni muksong laki dorong tu atno itu langsung salat ti dorong sang beramo. Masalah tentang masalah ini na. Orang yang semua orang tadi Magumari Youth Club ni presiden ongi, presiden kita. Kandu ke salat na kita isyunga. Sengaya Sengni Magumari Youth Club ni lottery ko cungmatan laki droko. Senga sengni club na fan kita. Ini senga ngataha. Ari maksungan yon. Senga fundraise kana ni. Senga ngatanya. Lagi mang ungatan ni orang dia langsung fresh orang dia yang buatnya ayah kamu. Oke. Di mang sengni fresh orang dia sekarang apa? First fresh cungmatan sekarang apa? Car Rocks ko. Senga MX3 ko sekarang apa noninya? Gimana geni apa na yan? Celerio. Ketam apa na bullet hunter? Gimana beri apa na Entok Sporty? Gimana bunga apa na Platina? 100cc cem dibat 110cc ko senga bas kahane. Gimana dok apa deh iPhone mungkin gimana iPhone ko deh senga raha? iPhone ko deh ragatan jo kan dia ba senga dal dokan cepat ini bagi apa na manjaha. Lagi mang cancellation price orang dia dong kamu book number orang nak kalatan yang ba dong ta handa. Oke, senga cancellation price pa dong ja. Dia mana harus senga book number na ba kalat ja. Senga ayan mengdoksan price dong ya. Dia maya price sangan. Ongayan sengo dene. Lagi mang kalatan ni location yang dia yang orang ayan mo antak Oke. ya. Kalatan ni location dia na apati student field mini stadium. So wa sama dong ba da ni bangit ja meter sasang ni kita cancel aja. Yan na sekarang ba langsung orang dong hama ma daw sa yan first ni. 네, 메텔라 마담. ndakimna chonchon gupa laki duro ko danga sikang wata aro ya dalbi gupa laki duro ko de yan first time wa oni man singa economy smoothly watna nina hadi kadongnya Somayang de aro salang sarang tu bad isa kalat sambu mo aro my system na langsung kalatin public kan kalatin ma antang langsung kalat kalgen itu onse kalat sambu mo. ndakimna khalani de 19 nun singa khalgen maina nuga sikang 29 nun ngase mokode singa dentang problem dongani keman radio na gakaha daw 19 April lo 3 bajini zaman de singa khalgen aro khalani system ara hauji system mungkin hauji system ongani keman wa ji public ba ibaimna antang ba uluni khalang kita mangen